Sad je trenutno velika rasprava o UFC-u, ono, Fedor ili Miocić. U UFC-u? U MMA. Gledaj da ja. Kao prvo, GOAT, to znači greatest of all time. To ne postoji. Vjeruj mi da. To ne postoji. Svaka era, svako doba ima svoj. Trenutno je to Stipe po rezultatima, znači po nizu koji ima, znači po broju obrane, tako, to je trenutno Stipe. Neka je to bio Fedor. I to se ne može uspoređivati. Fedor još, oni, ajmo reći, paralelno stupaju. I Fedor danas ne bi imao nikakve šanse, jer Fedor nije ni sjena onog Fedora koji je nekad nastupao. Zaista nije. I to se ne može uspoređivati. Šta to znači GOAT? Greatest of all time. Šta to, ja mislim, to je... U tenisu to znači samo, neko ko je uzeo najveće Grand ali čekaj, ali neko proglasiš GOAT-om, of all time, znači svih vremena, znači više niko ne može, ako je Fedor bio GOAT u svoj dobu, kako sad može biti Stipe? I nakon Stipe kako neko može doći ako on proglašen? O čemu mi pričamo? Ja, razumiješ, ne može of all time. Svako doba ima svoju junak. Ja sam tad nastupao rame s Fedorom. Fedor je bio bolji, kompletniji borac od mene, na kraju krajeva sam mečom me pobjedio pošteno i naravno da je on imao niz od nepobjedivosti od 10 godina i tako dalje. Danas je po rezultatima, rezultatski je to Stipe. Ko će doći za 3, 4, 5 godina, ne znamo, nemam pojma. Teško je to reći. Ovaj Ngannou je zastrašujući borac. Ako budemo meći sa Stipom, ako pobjedi Stipu prekidom, opet će se moći debitirati da li je naš. Ili ima čovjek stvarno, gledaj, Dos Santos, onda podsjeti Meksikanac, Velasquez, onda Curtisa Bladesa, nisu ljudi izdržali 3 minute se zajedno. Mislim, to je ipak u ovom sportu, to je nešto, vjerujem, ja znam koliko je to teško, zastrašujuće. Nakon toga Rozenstruka nokautirao za 20 sekundi. Veselina udarca je pogotovo zastrašujuće. Razumiješ? Da, ako gledaš na UFC danas, na cijeli marketing oko njih i misliš da su prema Stipi Miociću, na kog ćemo se naravno ponovno još malo vratiti, da su ga dovoljno valorizirali kao prvaka. Koliko su temeljene priče zapravo da njima takav jedan prvak onako mirniji? Nije interesantan marketinški. Što misliš ti o tome? UFC je jedna velika mašinerija. To su ogromne, to su stotine miliona pa i milijardu možda uložene novaca. Braća Fertitta su tu uložili ogromne novce. Mislim oni su iznimno inteligentni, iznimno obrazovani ljudi sa iznimnim smislom za biznis. Oni su kupili svoju konkurenciju. Kupili su naravno najjaču organizaciju, tada je bila Pride, puno jača od UFC-a. Jednostavno su je kupili. Iskoristili su neka previranja u tom Prideu, neke stvari koje su izašle u medije nisu trebali izaći vezano za Yakuzu, Japonsku i tako dalje. Oni su jednostavno to iskeširali, kupili, nakon toga su kupili Strike Force i su ugasili konkurenciju. I nakon toga su ogroman novac uložili u marketing. Danas je to, pa danas nađi jedan event u UFC da nije svaka borba najveća u povijesti. Koji god je UFC event, onaj zbroje pay-per-view, najbolji event, svaki je najbolji event ove godine. Svaki drugi najjači card u povijesti. Sick card, bolestan card. To je naprosto to je marketing i oni imaju svoju mašineriju. I njima Stipe ne odgovara. Stipe je jednostavno premijeran lik. Stipe radi kao taj svoj posao kao vatrogasac, iako mu to ne treba, on to vjerojatno voli. Jednostavno oni ne mogu naći kako bi te rekao, možda Stipe nema toliko izražen smisao za taj biznis, razumiješ? Onako kako bi ga Dana White htio. Da napravi to bolji marketing se napravi. Jednostavno on nije lik s kojim se može napraviti bolji marketing. Stipe jednostavno pretih i prepovučen za tako. Njima trebaju lajavci. Stipe nije lajavac. Imate ljudi koji će veđati se oko sebe, pljuvati po pres konferenciji, gađati protivnika sa bočicom Coca-Cole kao što to McGregor radi. Oni su našli to idealno i našli su na jako dobar odaziv publike. Ne bi se tu koliko sa Stipom Miocićem? Ne bi. Ja i Stipe smo prijatelji, on je jedan predrag čovjek i dosta smo se tukli na trenizima kod mene. On je rekao da je sve krenulo s tobom, na njegovom putu. Sad imali smo s njim razgovor prije zadnje, odnosno trećeg međa sa premijerom. Ja sjajan čovjek, ja vrhunski borac, GOAT ove ere. I baš je dobar. To je tako jednostavni skroman lik i zbog toga nije nikad mogao i nikad neće moći napraviti. I drago mi je zbog toga, da ne radi te cirkusarije američke, razumiješ, pljuvanje po pres konferencijama, gađanje, motherfucker, svaka druga. Stipe je pristojan, kulturan, smiren, samozatajan. To je ono što, gleda, to nema tu ništa. Dana White je biznismen, jedan iznimno dobar biznismen. Čovjek ima smisao za posao i njemu to treba. I on je to skužio. Vjerojatno možda se njemu to privatno gadi. Te cirkusarije, gađanje, ne znam, lime, to bi bilo dobro pitanje za Danu White. Highlight, neće ti on to reći nikad, razumiješ, ne može on to reći javno sad, barem dok radi ovaj posao. Znaš.
Da, za neke stvari 10 godina treba proći. Možeš misliš šta on misli, gleda ova dvojica, ovaj pogodi ga bocicom vode zbog veze. Pa kak mislim, i taj Dana White šta si misli? Kaže, Bože, vidi čobana, ali on to mora podgledati atmosferu, ovi svi fanovi, njih 10.000, kako si to super izveo, fantastično, znaš. Da, to je tako i ti se, treba se prilagoditi na to, no viš da sad počelo prozivanje, to za vrijeme Prajda nije nikad bilo. Borci prozivaju jedan drugog, znaš, tako se meče ugovaraju. Želim ovoga i posle borbe kaže, ili on ga javno prozove preko društvenih mreža, onda nije ni bilo društvenih mreža. Nego ja sam čekao da mi organizator kaže, nikad nisam odbio protivnika, samo kaže, može, nema, nikad protivnika nisam odbio. Evo Stipe kaže sad, zar John Jones bira, koji si je prešao tešku kategoriju, zar on bira s kim ću se ja sad boriti? To je bila je priča i oko Lesnara i tako. A gledaj. Kako gledaš na tu situaciju i na te potencijalne mečeve možda? Stipe tu potpuno pravo. John Jones može najveći borac današnjice. Pound for pound, jel? Teška stvar, čovjek ne poraže, nikad nema nijedan poraz i statistika govori sve. Znaš, jedan stvarno vrhunski to borac, ali obzirom da se nikad nije, i naravno ja to sve mogu razumjeti, on je ogromna UFC-ova zvijezda, ali da on može sad diktirati uvjete, tek je prešao iz poluteške za prvi meč, ne, može. Biće onako kako Dana White kaže. Pa nema to je privatna organizacija, UFC je privatna organizacija, biće onako kako Dana White kaže. I onako kako Dana procjeni i na kraju kraja svi bi mi napravili to što će Dana White. Gledaj ljudi šta će biti najprofitabilnije za njihovu tvrtku. Ogromne novce su uložili, imali su problema zbog ovog koronavirusa, gledat će kako što prije da naprave povrat uloženog novca. I to je ideja, ovo je biznis. Ovo je biznis, ako on procjenio za biznis da je to bolje za neku kompaniju, tako će biti i tako bi svako od nas napravio. I nema tu nekih sentimenata, ja sam nema, to je naprosto tako. Kako Stipe gleda na to? Vi ste se čuli nakon meča ovog njegovog? Jesam, čuli smo se. I zvao sam ga prije, baš u slačionici bio kad sam ga zvao u oči meča. Mislim sam da se neće ni javiti, jel? Javio se. Ma ništa, kako, sve okej. Stipe je jednostavno, kažem ti, on je samo zatajan lik i on nije Kavgadžija koji će, razumiješ, koji će šuti i čeka šta će biti. To je tako. On je jednostavno karakter takav, on je predobra osoba. Eto. Za UFC ili je predobar općenito? Predobar je općenito, a predobar, mislim za sada će za UFC, ne želim sad ništa protiv UFC govoriti, nemam pravo. Za njihovu politiku. Gledaj, ljudi rade biznis, to je biznis. Ljudima treba, ima takav rezultat, ali jednostavno nije lik koji će neke jezične bravure izvoditi, koji će zapaliti mase, gađati nekog na pres konferenciji, udariti ga nogom i tako dalje. Jednostavno on to prezire kao i velika većina boraca.